Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Alors, à la une de l'actualité de ce midi, ces rassemblements populaires tenus dans plusieurs points de la capitale, notamment au niveau de la centrale syndicale UGTA, notamment devant la salle Ibn Khaldoun, à la place de l'émir Abdelkader, mais aussi devant la Grande Poste d'Alger et la place du 1er mai. Ces rassemblements qui ont donné lieu à des marches populaires dénonçant la résolution du Parlement européen sur l'Algérie, des appels à la non-ingérence et mettant en valeur le rôle de l'Algérie, de l'armée nationale populaire ont été lancés, mais aussi l'importance de la prochaine échéance comme solution pacifique qui ouvrira les portes aux Algériens pour l'édification de l'Algérie de demain. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec ces rassemblements populaires observés dans plusieurs points de la capitale, au niveau notamment de la centrale syndicale UGTA, devant la salle Ibn Khaldoun, à la place de l'émir Abdelkader, place très symbolique qui se trouve à la rue l'Arbi Ben Hidi, mais aussi devant la Grande Poste d'Alger et la place du 1er mai. Des appels à la non-ingérence et mettant en valeur le rôle de l'armée nationale populaire ont été lancés. Ces rassemblements qui ont donné lieu à des marches populaires qui dénoncent la résolution du Parlement européen sur l'Algérie. Ce rassemblement a donné lieu à une marche vers la Grande Poste d'Alger en reconnaissance à nos valeureux Chouhada et Moudjahidine.
نحن هنا لنقول تحيا الجزائر، لنقول أن الجيش نحن نقول الجيش والشعب يد واحدة. نحن اليوم نقول لا للتدخل الأجنبي. إذا كانت الجبال في يوم ما تكون المجاهدين، فاليوم الجزائر تكون مجاهدين في الجامعات وفي المعاهد بروح وطنية وإخلاص، وسوف ينتخبون على فارس من الفرسان الخمسة. تحيا الجزائر. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا تحيا فرنسا مع الخونة. التدخل اجنبي يروحوا لفرنسا صعب الستان الصفراء، احنا ما ندخلوش، يجوا للجزائر، احنا ما كاين. فيف لالجيري! تحيا الاعلام، تحيا الاعلام. اي والله لا الجزائريين يروحوا لفرنسا صعب الستان الصفراء، يروحوا ليهم، ما تجوش لعندنا. تحيا كاين صالح وكاين الفوت والديوات كاع تغلقوا خلاص فرنسا. باي باي. لازمنا انتخابات اقرب وقت. انا بلادنا راهي مستهزئه من العيون الحسادين الغيارين. الله يرحم الشهداء. يا ولادنا فيقوا. راكم رايحين للواد. فيقوا بلادنا راهي بحثنا. الحل الوحيد للجزائر هو الفوت. هديه لا لتدخل اجنبي. ان شاء الله يكون الفوت ويكون رئيس يكون واعي ويخدم البلاد ان شاء الله. Pour Salim Labacha, secrétaire général de l'UGTA, cette mobilisation est une réponse aux ennemis de l'Algérie. Labacha a insisté dans son intervention sur l'importance de la prochaine échéance comme solution pacifique qui donne le droit aux Algériens de choisir leur avenir et procéder à l'édification de l'Algérie de demain, rappelant le caractère pacifique des marches que connaît l'Algérie depuis le 22 février dernier. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'UGTA. والحمد لله اليوم بوجود الجميع، باستجابة الجميع لهذه الطلبات، نرى اليوم ونستطيع القول أن نقول أن هذا التجمع ناجح ومسيرتنا حتما ستكون ناجحة. هذا النجاح لا يمكن أن يعبر بما يمكن أن يقال أنه قوة اتحاد العمال الجزائريين في تنظيم التظاهرات، بل يعبر عن قوة الروح الوطنية عند الجميع من نقابة وعمال ومنظمات. هذه هي قوة هذه الفئة الفعالة من المجتمع الجزائري. تظهر اليوم الرد تاعها لأعداء الجزائر، أعداء الأمس الذين لاحظوا في مسيرة الشعب الجزائري منذ 22 فبراير الهبة الشعبية اللي خلات تحولات عميقة في بلدنا، أنجزت إنجازات كبيرة في بلدنا، وخاصة سلمية المسيرة للشعب الجزائري. هذه السلمية الذين نحسد عليها من طرف بلدان يعتبرون مزدهرة. هذه البلدان للشعب الجزائري اليوم يعطيهم درس في السلمية، وكل ما عمل بسلمية لا يمكن أن يخرج من هذا المسار، والحل سيكون حتما سلمي. الحل السلمي نعتبره في الانتخابات الرئاسية اللي تعطي كل الشعب الجزائري الحق في اختيار رئيسهم، في اختيار ممثليهم، في اختيار حكومتهم. الجزائر اليوم تعيش تحولات عميقة. هذه التحولات راح تؤدي حتما إلى بناء جزائر الغد، جزائر ديمقراطية، جزائر الحرية، جزائر العدالة، جزائر العدالة الاجتماعية، جزائر القوة الاقتصادية. وهذه الأشياء نحسد عليها لأن بالأمس منذ 20 سنة عصابة تقود الجزائر، عصابة خدمت مصالحها الشخصية وخدمت مصالح الأجانب وخدمت مصالح أعداء الأمس. هذه المسيرات اللي تقوم بها الشعب الجزائري يوميا
لبناء جزائر الغد حسدونا عليها، واليوم حابين يدخلونا كما نقولوا بالعاميه في حيط، حابين يدخلونا في عدم الاستقرار من اجل وضع عصابه اخرى تزيد تحكم فينا 20 سنه اخرى. اذا اليوم كلمه واحده، كل الشعب الجزائري نحن مع الانتخابات، نحن مع الانتخابات كحل سلمي للخروج من هذه التذبذب، من هذا المرحله لعدم الاستقرار. نحن مع امن البلاد. يريدون ان يشككونا في جيشنا، يريدون ان يشككونا في اجهزه امننا. الجيش الشعبي الوطني ساير المظاهرات وسار في مطالب الشعب وحمل المظاهرات والمسيرات إلى حد الآن. رانا نشوف اليوم خلافا على ما يجري في الجزائر، نشوف بعض البلدان اللي تحب تمد لنا الدروس، رانا نشوف واش راهم دايرين بالمتظاهرين تاعهم، المسيرة تاعهم لكل يوم أحد في فرنسا. السطرات الصفراء اللي راهم يعانيوا، يعانيوا من قمع، راهم يعانيوا من عدم الحرية، من اعتقالات، من محاكمات. هذه للأسف الممثلين تاعهم في البرلمان الأوروبي اللي كان من المفروض أنهم يروحوا البرلمان الأوروبي باش يدافعوا على شعبهم، باسكو شعبهم اللي جابهم يمثلهم. لا، هم نساو الفئة تاعهم اللي انتخبتهم ويتلهاوا بالجزائر ويتلهاوا بالشعب الجزائري. إذا كان هذا الاتحاد الأوروبي وفرنسا يحبوا الخير للشعب الجزائري، هذا الشيء سهل، ردوا لنا أموالنا للعصابات ذاتها راهي عندكم في بنوكهم. إذا كان فرنسا والاتحاد الأوروبي يحبوا الخير للشعب الجزائري، نفتحوا المفاوضات حول عقد الشراكة بين أوروبا والجزائر اللي ما جابش الخير للجزائر، وراهي من خلال هذا عقد الشراكة راه تروح أموال الجزائر. إذا ما عندناش دروس نجيبوها من الخارج. الأمر أمر جزائري، الأمر أمر وطني نلقاه كأبناء جزائريين مع بعضنا بعض. كان منذ 22 فبراير نقاش، كنا في نقاش فيه من هو من الحل السياسي، الحل الاقتراع، وفيه فئة أخرى ربما طالب أشياء أخرى وتطالب بطرح آخر، لكن هذا كان نقاش بالأمس، لأن الأمس كان الأمر بيناتنا بين الجزائريين، احنا اللي نصنع الجزائر غدا. لكن اليوم هذا النقاش زال، لأن اليوم كاين نقاش بين بلدنا وبين أجانب وبين أعداء للوطن. إذا ما بقاش فيه نقاش حول طريقة الخروج من هذه المرحلة. النقاش اللي بقى اليوم كيف نعمل، نروح نقترع ونخرج برئيسنا بكل حرية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. L'Algérie ne veut aucune ingérence dans ses affaires internes et dénonce avec grande fermeté la résolution du Parlement européen sur sa situation interne. Taha Blidi, Badia Amarni. Paris, la capitale française, par une journée calme ou qui est censée être calme, quelques instants avant que des revendications sociales légitimes ne se transforment en ces images. Alger, la capitale algérienne, par un après-midi d'un vendredi, est presque la même liste de revendications, avec juste une différence d'appartenance. Les prévisions faites envisagent à chaque fois le pire. Une différence de taille dans les positions, une différence entre une riposte violente et une position et un accompagnement calme, sauf dans le cas de ceux qui sont venus dans les marches avec des objectifs et de mauvaises intentions qui touchent les fondements de l'État.
Une belle mobilisation parsemée de fleurs, d'embrassades et de liberté d'expression, avec à la clé un espoir d'un avenir politique et social plus beau. Des marches pacifiques des mois durant, sans atteinte à un seul citoyen. Une réponse fade et anticivilisationnelle. Où était l'Union européenne avec ses résolutions lorsque les revendications ont brasé la France, faisant face à une répression policière violente? Où était le tweet de ses parlementaires et leurs déclarations lorsque les manifestants en France étaient à la Bastille et à l'Arc de Triomphe, symbole de la Révolution française et berceau de liberté, d'égalité et de fraternité? Leur clairvoyance se réveille-t-elle lorsqu'il s'agit seulement de l'Algérie? Est-ce que la situation sociale en Algérie va aussi mal que dans ces pays-là, où l'Algérie a besoin de calme et sérénité pour construire et mettre en place ses institutions politiques et économiques et l'éloigner du spectre de la destruction? Sans aucune interprétation n'est sous-entendu, nous appelons les choses par leur nom et on donne à chaque terme son sens lorsqu'il s'agit de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Ceux qui nous observent de l'autre côté de la Méditerranée et souhaitent notre anéantissement n'auront pas satisfaction. Le véritable esprit et l'âme du 22 février restera nationaliste et algérien. Il rejettera hors de l'histoire tous ceux qui la guettent. Alors, large condamnation de la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. Plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement cette résolution, une résolution qualifiée d'ingérence flagrante dans les affaires internes et une provocation à l'encontre du peuple algérien. Plus de détails avec Emel Borba. La résolution adoptée jeudi par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie suscite une avalanche de condamnations, aussi bien de la part d'instances officielles que non officielles. Toutes sont unanimes à estimer qu'il s'agit là d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et de provocation à l'encontre du peuple algérien. S'exprimant sur ce sujet, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudil, a rejeté catégoriquement la résolution adoptée par le Parlement européen, dénonçant une connivence sans précédent entre les ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous rejetons fermement les agendas étrangers dictés à l'Algérie. Je tiens à souligner l'indépendance de la décision politique de l'Algérie et j'appelle le peuple algérien à donner au monde une leçon à travers sa participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. De son côté, l'Assemblée populaire nationale a également dénoncé dans un communiqué la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation pour tous les Algériens, réitérant l'attachement et l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de toutes les chartes internationales. L'APN dit rejeter totalement tous les mensonges et allégations visant les lois algériennes, essentiellement celles ayant trait aux libertés. Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères a dans un communiqué rejeté dans le fond et dans la forme l'immixtion flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie et dit se réserver le droit de procéder à un examen général de ses relations avec l'ensemble des institutions européennes. De son côté, le Conseil national des droits de l'homme a exprimé ses vives dénonciations et condamnations de la résolution européenne, affirmant qu'elle est basée sur des renseignements erronés et des intentions malveillantes. Abondant dans le même sens, l'Union générale des travailleurs algériens a condamné cette résolution. La centrale syndicale, en tant que représentant historique des travailleurs algériens, a décidé d'organiser une marche nationale pour dénoncer toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Il faut dire que cette résolution européenne a provoqué un véritable tollé général chez bon nombre d'organisations et associations nationales. L'Union nationale des femmes algériennes a fermement rejeté cette résolution et toute ingérence étrangère
Même réaction de la part de l'Union nationale des paysans algériens qui apporte son soutien aux efforts de l'armée nationale populaire qui accompagne le peuple et œuvre à préserver la sécurité du territoire national. Dans la même optique, l'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines a appelé le peuple algérien à aller massivement aux urnes pour choisir un président de la République le 12 décembre prochain. De son côté, l'Académie de la société civile algérienne a dans un communiqué souligné que l'Algérie n'avait de leçons à recevoir de personne en matière de liberté et droits de l'homme. Ce qu'a également soutenu l'Académie de la jeunesse algérienne, condamnant la résolution européenne. Vive indignation aussi de la part des scouts musulmans algériens et de l'autorité nationale indépendante des élections qui se sont élevés contre cette résolution émanant d'un parlement prétendant défendre les droits des libertés. Au volet arabe, le Parlement arabe a exprimé dans un communiqué son rejet catégorique de la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie, estimant que cette résolution a été rendue par une juridiction non compétente. Sur le plan international, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a insisté sur le respect total de l'Union à la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie. Elle a estimé que l'Algérie est non seulement un pays voisin, mais aussi un partenaire politique et économique de qualité. Condamnant l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie, l'Espagne, par la voix de son ministre de l'Intérieur en visite en Algérie, a tenu à exprimer son appui au processus électoral du 12 décembre prochain. Et puis justement, notre collègue Nadia Madassi, citée dans le rapport de la résolution du Parlement européen, a fait part sur son compte Twitter de son refus que sa démission du poste de présentatrice soit utilisée comme fonds de commerce aujourd'hui ou demain, soulignant qu'elle se dissocie totalement de la résolution du Parlement européen où son nom a été cité. Et voici à présent quelques réactions de citoyens sur la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. نندد ونستنكر كل تدخل أجنبي سافر في هذا الوطن المفدى. نندد ونستنكر التدخل البرلمان الأوروبي في شؤوننا الداخلية، ليس لهم حق بالتدخل أو أخذ أي قرار بشأن الجزائر أو ما يجري في الجزائر. فالجزائر أمورها تعالج مع أولادها وبناتها، ليس لهم الحق. ونحن نندد ونستنكر هذا التدخل السافر في شؤوننا، ونقول وأنا من هذا المنبر أقول لكل الجزائريين والجزائريات حان الوقت للوقوف جنبا إلى جنب، وقفة رجل واحد ووقفة مرأة واحدة، وإعطاء درس في الوطنية ودرس في الأخلاق ودرس في السلم والديمقراطية الجزائرية يوم 12 ديسمبر بالخروج جميعا والانتخاب الشخص المناسب ليكن عبرة للدول، ليكن عبرة في الداخل وخارج الوطن. الجزائر للجزائريين وعندنا وطن واحد، لازم 12 ديسمبر نخرج بقوة وقوة اللي ننتخب رئيس للجمهورية الجزائرية. نرفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي لبلدنا الجزائر. سمعت، احنا نأيد القرارات نتاعنا بأنفسنا ولا سيما في قيادتنا العليا. نرفض بشدة التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر بشعبها وجيشها قوية، وعندنا ثقة كبيرة في جيشنا الذي يجاهد ويناضل من أجل حماية حدودنا. نحن من هنا من ولاية جانة الحدودية نوجه هذا التنديد بقوة، ونؤكد بأننا نحن مع جيشنا لحمة واحدة من أجل أن تكون الجزائر واحدة موحدة. نرفض بشدة ونندد بالتدخل الأجنبي، ونقول ونبعث رسالة من هنا من ولاية جانة الحدودية بأن الجزائر آمنة مطمئنة وقوية بجيشها وقوية بشعبها وتتنعم بكل النعم وبنعمة الأمن، ولهذا نرفض أي تدخل أجنبي. نحن نستغرب هذا التدخل
الغير أخلاقي من الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، والتي اعتبرت إلى حد بعيد أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير، وكان من الأجدر بالاتحاد الأوروبي أن يناقش قضايا الداخلية، ومن بينها قضية أصحاب السترات الصفراء في فرنسا التي شهد العالم أجمع. ونحن نقول لهم لا للتدخل في شؤوننا الداخلية، مشاكل الجزائريين تحل مع بعضهم البعض، ونندد بكل أسف بهذا التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية، ومشاكل الجزائريين تحل مع بعضهم البعض. ونتمم في هذه المواقف القيادة الرشيدة للجيش الوطني الشعبي في هذه الظروف الذي يقود حملة ضد الفساد وضد المفسدين في الجزائر. أي حاجة تصرى بيناتنا احنا كجزائريين، احنا رانا خاوة تبقى بيناتنا احنا كجزائريين، ما نبناش على الرأي العام الدولي راه يحوس يتكالب علينا احنا كجزائريين، والبرلمان الأوروبي اتخذ موقف وحاول يتدخل في الشأن الداخلي نتاع الوطن. احنا الرسالة اللي نوجهوها لكل جزائري أنه يبقى في مبدأ التاريخ والمصير المشترك، أي بمعنى أي حاجة تصرى بيناتنا كجزائريين تبقى بيناتنا كجزائريين. لا نريد هذا التدخل في الجزائر، قد ندو بعين الاعتبار أنه كل ما كان هذا التدخل الأجنبي في أي دولة كان فيه مشاكل موراه. احنا نظنوا باللي من الأولى ولا من الأحرى هاد الدول هذه اللي راح تحاول تدخل كانت نورمالمون تتدخل في فلسطين ولا في المسلمي بورما مساكين اللي ضلوا فيهم الجرائم. احنا مالناش الجزائر في حاله حرب ولا باش ندخلوا التدخل الاجنبي، احنا زيتنا في بيتنا نرجلوا امورنا في بلادنا، والحمد لله رانا رايحين في طريق مستقيم ان شاء الله. كاين شويه عقبات نفروهم ونوصلوا ان شاء الله للهدف اللي رانا باغيين نوصلوه. اجنبي ما يدخلوش بيناتنا، اجنبيين هي بلادنا نفروا احنا جزائريين ما نساقوهمش كاع، هذوك عديانو باقي يحوسوا حجه فرصه هكا باش يدخلوا، هذوك عديان تانو هذوك عديهم ويلينا. نطلب من الجزائريين كاع يمشوا الانتخابات كاع نفوتوا، هذه الجزائر منا، وحنا خصنا رئيس البلاد يكون راجل وتا الدوله ما تدخل فينا، وحنا الجزائريين ما نقبلوا حتى الدوله تدخل فينا. حنا الجزائريين والجزائر منا، والشهداء ماتوا على خاطرها، الرجال ماتوا على خاطرها، ويا رجال جزائريين خصكم تفوتوا كاع تروحوا للفوت. وما نقبلوا حتى الدوله تتدخل. حنا نطلبوا من الجزائريين ان شاء الله يكونوا متحدين ونديروا الليد في الليد ونخرجوا رئيس، وهذا الرئيس يكون هو كما يقول لك واحد هو يقوم بالأمة تاعه. Et puis les marches populaires appelant une participation massive se poursuivent à travers plusieurs régions du pays, comme est le cas à Médéa où les citoyens sont sortis exprimer leur adhésion au prochain processus électoral pour l'édification d'une Algérie forte. نثمن خيارات وقرارات المؤسسة العسكرية وندعمها بكل ما أوتينا بقوة، ونحن سنكون بإذن الله في انتخابات 12/12 ونزكيها ونشارك فيها بقوة، كما نندد ونرفض تدخل الاتحاد الأوروبي وكل القوى الأجنبية. شأننا داخلي وأمورنا داخلية، لا نقبل ولا نزايد بتدخل أي كان في أمورنا الخاصة. إلى الشعب الجزائري من كان دمه جزائريا حرا أصيلا فليلتف حول جيشه ووطنه، ومن كانت دمه ينتمي إلى ديغول وإلى فرنسا فليشتكي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى أمهم فرنسا. نشكروا هذا الشعب البطل، ولاد شهداء، ولاد مجاهدين، كاين 3200 شهيد في العمرية ومنسيين، ونطلبوا ربي إن شاء الله يكون الفوت سليم، ويكون إن شاء الله تكسر العدو في الدنيا وفي الآخرة. احنا
كي كنا صغار طلعنا وكافحنا على البلاد هذه ومجدنا كيف عليها للان في عمري 8 سنه ومجدنا كيف عليها ومجدنا تعب عليها اذا قولي هاني موت تدخل السافر للبرلمان الاوروبي الذي لم يتدخل في الشأن الفرنسي وأراد أن يتدخل في الشأن الجزائري كما تدخل في بعض الدول العربية التي سادها الدمار والدم والويلات، فنحن نقول له الأمر مستعصٍ عنك في الجزائر، لأن الجزائر بشعبها وجيشها تتكسر أمواجها على صخور هذا الشعب البطل، هذا الشعب المغوار الذي لن تكسر شوكته أبدا ما دام الشعب والجيش خوا. واليوم نقول نحن مع جيشنا الوطني الشعبي حامي هذا الوطن وحامي أمتنا وحامي بلادنا. الجزائر راح تزهى في 13 ديسمبر، راح تفرح استقلال تام، لأن الفوط خلاص، الفوط فريناها فيه، الفوط يجي الرئيس بإذن الله، والجزائر في 13 إن شاء الله بربي نديروا استقلال كما داروه جدودنا وبواتنا. جيش بلادي يا مغوار، رانا معاك كبار وصغار، رانا معاك كبار وصغار، لا شرقية لا غربية، لا شرقية لا غربية، باديسية 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 باديسية. مش بلادك مش بلادك والجزائر مش بلادك، يا ديكول هز ولادك والجزائر مش بلادك، يا ديكول هز ولادك يا ديكول هز ولادك. Élection présidentielle, 14e jour de campagne pour les 5 candidats à la magistrature suprême. Hier, Abdelkader Bengrina a animé à Al-Alma un rassemblement populaire. Abdelmajid Tebboune s'était rendu à Metlili. Azdine Mihoubi était hier en déplacement à Annaba et Soukharas. Quant à Abdelaziz Belaïd, il a animé un meeting populaire à Msila. Le compte rendu avec Camélia Mlel. Abdelkader Bengrina a abordé dans un meeting populaire dans la ville d'Al-Alma à Sétif plusieurs questions. Il a rendu à cette occasion hommage à nos valeureux martyrs et a réitéré son attachement à la cause palestinienne. Bengrina a qualifié la ville d'Al-Alma de pôle commercial en Algérie, indiquant qu'elle occupait cette place grâce aux efforts de ses enfants et de ses jeunes et méritant d'être érigée en une wilaya. Pour sa part, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Abdelmajid Tebboune, a appelé depuis la ville de Mnetlili à Ghardaya à une participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, ajoutant que c'est l'unique moyen pour résoudre la crise que vit l'Algérie, saluant ainsi le rôle de l'armée nationale populaire qui fait face à tous les complots visant la déstabilisation du pays. Le président par intérim du RND, Azdine Mihoubi, qui a choisi cette fois-ci les wilayas de Annaba et de Soukharas pour présenter son programme présidentiel, a évoqué le rôle de la cohabitation interreligieuse qu'a connue l'histoire du pays. Dans ce cadre, il a rejeté les leçons de tolérance religieuse dictées par le Parlement européen qui ignore la véritable situation de la société algérienne. À Msila, le candidat du Front Le Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, s'est engagé à asseoir un état social fort de ses institutions, conformément au principe de la déclaration du 1er novembre 1954. Belaïd a réitéré à cette occasion son engagement à ouvrir un dialogue inclusif avec tous les Algériens pour convenir d'une solution aux problèmes du pays. La cohésion entre le peuple et l'armée nationale populaire a permis à l'Algérie d'éviter une véritable crise sécuritaire, a affirmé depuis Mascara le candidat Ali Benflis. Il a promis aux jeunes dans son meeting de leur réserver une place de choix dans le processus d'édification du pays, et ce en leur ouvrant les voies pour qu'ils aient accès aux postes clés. La page sport à présent, Ligue des champions d'Afrique, première journée groupe D. La GS Kabylie, un des 2 représentants algériens en Ligue des champions africaine de football, a disposé des Congolais de l'AS Vita Club 1 but
0 en match disputé hier vendredi au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou. Les deux autres pensionnaires de ce groupe D, les Tunisiens de l'Espérance de Tunisie tenant du titre et les Marocains du Raja à Casablanca s'affrontent ce soir au stade Rades en Tunisie. Le deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, l'USM Alger dans le groupe C, fera son entrée en lice ce samedi 30 novembre au stade Mustafa Tchaker de Blida à 17h face aux Marocains de Wydad Casablanca, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre. L'autre match de ce groupe C opposera les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns aux Angolais de l'Atlético Petroleos de Luanda. Et puis la 12e journée du championnat d'Algérie professionnel de football de Ligue 1 avec en tête d'affiche le derby algérois entre le Mouloudia d'Alger qui reçoit le Chabab Riadi de Belouizdad au stade Omar Hamadi. 6 rencontres sont au programme de cette 12e journée. Les détails avec Hakim Keshroud. L'attraction de cette 12e journée sera sans contexte ce 99e derby, le 108e toute compétition confondue, entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Le CRB, actuel leader du championnat avec 24 points, se déplace chez le poursuivant direct, deuxième avec 23 points, le Mouloudia d'Alger, qui reste sur une défaite lors de la dernière journée face à l'AS Ochlef 2-1 et espère reprendre les rênes du championnat face à des Belouizdadi qui ont le vent en poupe et qui n'ont pas l'intention de se laisser détrôner. Le troisième au classement avec 18 points, le MC Oran, qui est sur une dynamique de bons résultats. Dans le dernier match nul obtenu face au Nasser Hussein Dey, recevra pour sa part le 12e au classement avec 12 points. L'US Biskra, qui avait battu le champion en titre sortant, l'USMA d'Alger, le week-end dernier, et se déplace au stade Zabana avec l'objectif de rafler les 3 points. La GS Saoura, 4e au classement avec 18 points, tentera pour sa part de monter sur le podium en recevant l'AS Ochlef, 14e avec 11 points, qui reste sur une belle victoire face au Mouloudia d'Alger et qui veut s'éloigner de la zone rouge des relégables. L'AS Ain Mlila, 6e avec 15 points, qui avait tenu en échec le Chabab Riadi de Belouizdad lors de la précédente journée, accueillera l'USM Belabès, 10e avec 13 points, qui avait battu le CS Constantine la précédente journée. Un match de confirmation pour les deux équipes qui veulent rester collées au groupe de tête. Le CS Constantine, quant à lui, 7e avec 15 points, aura fort à faire face à son voisin, l'Entente de Sétif, mal en point en cette première partie du championnat, 13e avec 11 points. Un beau duel et une belle affiche à suivre à l'est du pays. Dernier match au programme de cette 12e journée, la confrontation entre le Kaba Borj Bouarerj, 9e au classement avec 13 points et qui est sur de bons résultats. Une victoire face au Paradou et un match nul en déplacement face au NC Magra le week-end dernier. Recevra Nasser Hussein Dey, mal en point également en cette première partie du championnat, 11e avec 12 points, qui espère se replacer en haut du classement avant le mercato hivernal. Enfin, à rappeler que 2 rencontres ont été reportées à une date ultérieure. USMA d'Alger, GS Kabylie, en raison de la participation des 2 formations à la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. NC Magra, Paradou Athletic Club, en raison de la participation du Paradou à la phase de poule de la Coupe de la CAF. Et voici le programme des rencontres à suivre sur les chaînes de la télévision algérienne ce samedi avec le MC Alger, CR Belouizdad sur la 3 et Canal Algérie à 15h. Et dans le cadre de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, groupe C, l'USM Alger reçoit le WAC de Casablanca du Maroc au stade Mustafa Tchaker de Blida à 17h, rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne terrestre. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le 12+.